আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सेब्रत देबबर्मा ने 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, लेकिन उन्हें अब तक बकाया पैसा नहीं मिला है। दुर्गा पूजा बस आने ही वाला है, लेकिन सेब्रत देबबर्मा जैसे काफी किसान नकदी की तंगी से जूझ रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले त्योहार की तैयारियां चल रही है, वही सिपाहीजला के किसान सेब्रत देबबर्मा और कई अन्य लोगों के चेहरे में उदासी है। सरकारी आदेश पर भारतीय खाद्य निगम को खाद्य बेचने के बावजूद उन्हें आज भी बकाया पैसा नहीं मिला है। शिक्षा विभाग में कार्यरत होने के बावजूद कृषि पर निर्भर रहने वाले सेब्रत देबबर्मा ने 16 अगस्त 2025 को सरकार को रियायती मूल्य पर 43 मून धान बेचा। इस मामले में बिक्री मूल्य लगभग 40,250 टन का था। कथित तौर पर 1 महीने बाद भी उन्हें बकाया पैसा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऊनकोटी जिले के खाद्य निरीक्षक नयन दास से सिफारिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा सेब्रत देबबर्मा ने इस मामले में दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। त्रिपुरा सरकार আমাদের কৃষকের কাছ থেকে সহায় মূল্য দান করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিল। তার মোতাবেক গত 16 আগস্ট 2025 আমি এই যে কাগজটা আমরা এফসিআই এ আমাদের কাছ থেকে দাম নিয়ে গিয়েছিল প্রায় 43 মনের মতো দাম। আমার 39,445 টাকা আমাদের পাওনা, কিন্তু দেখা যায় তার টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমরা টাকা পাইনি। এটা তো এক সাইড আমাদের সামনে দুর্গাপূজা, আর আমাদের এই জায়গা জমি করতে বা 42-43 মন ধান ফলাইতে আমাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এত টাকা খরচ করার পর আমাদের কাছ থেকে সহায় মূল্যের ধান কেনার পরে যদি এফসিআই এর কয়েকজন কি বলবো মানে যে কর্মচারী, যেমন 1 নম্বর নয়ন দাস, ইন্সপেক্টর অফ ফুড, তিনি ওনার সঙ্গে আমার অ্যাকাউন্টে যখন টাকা ঢোকা হলো না, তখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম টেলিফোনের মাধ্যমে, উনি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। এই সমস্ত অবদার্থ কর্মচারীদের জন্য আমাদের বর্তমান সরকারের কালিমালিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং दुर्गा पूजा नजदीक है, इसीलिए किसान सेब्रत देबबर्मा ने बकाया राशि तुरंत जारी करने की मांग की है। সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ডিএম এবং এসডিএম এবং ফুড এসডিও ওনাকে আমি আমার আপনার এই পিবি20 মাধ্যমে জানাইতে চাই যে আমাদের টাকা অতি সত্বর ঢুকানো হোক, কারণ আমাদের সামনে দুর্গা উৎসব, আমাদের একটা বিরাট উৎসব, শারদীয় উৎসব। এই উৎসবে আমরা যাতে টাকা পাই, এরকম যাতে অবহেলা না করে। আর এই সমস্ত কর্মচারী তাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতেই আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না। त्योहार से पहले आर्थिक तंगी न केवल एक व्यक्तिगत समस्या है, बल्कि यह समाज के एक बड़े वर्ग यानी किसानों के मानसिक तनाव को भी बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण जीवन में त्योहारों का आनंद फीका पड़ जाता है। सेब्रत देबबर्मा का अनुभव स्पष्ट करता है कि कृषि उपज के विपणन में समय पर भुगतान सुनिश्चित करना अब एक अति आवश्यक आर्थिक नीति बन चुकी है, अन्यथा किसानों का विश्वास उठ जाएगा और इसका सीधा खामियाजा कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।